صدا و نوای دلانگیز مخملین به قلب‌ها شعله صنعت اپرا را فروزان می‌کند و به محابا کس می‌خواهد لحظه فارغ از همه تشویش‌های روزگار باشد و گوش به صدای صنعتکار اپروی دهد و یکدمی از حضورش حلاوت ببرد. این دم ما قهرمان برنامه میراث نفری را انتخاب کردیم که واقعا صدایش، سیمایش، صنعت و هنرش به همگان مقبول و آشناست. به جاده صنعت قدم نهادن من تصادفی نبود، چون که از آوان مکتب خانی در دوره‌ای که در مکتب میانه تحصیل میکردم من الکی در گروه خودفعالیت مکتب اشتراک کرده بودم و از همون دوره در دلم یک محبت نسبت صنعت پیدا شدگی بود، چون که آهنگ و سرودهای استادان آن دوره را من گوش میکردم. از طریق رادیو آهنگ‌های استاد جورابیک مرادوف، مرادبک نصرالدینов، آدینه هاشم، استاد ظفر ناظموف، احمد باوقلوف، هنی پاپا مولانا و همین آهنگ‌های را گوش کردم ما الکی من حس کردم که من آینده میتوانم همچون صنعتکار در همین جاده کار کنم و الکی از همون دوره جوانی در دلم یک غلغله پیدا شدگی بود. صادق نوراللهیوف نفری که از دوران نورسی با عزم و اراده قوی صادقانه در پیراهی صنعت قدم گذاشته است و از استادان صاحب کسب تجربه گرفته در این جاده نامور گشته است. بعد از خدمت در صف قوای مسلح وقتی که برگشتم به زادگاهم الکی نقشه داشتم که به آموزشگاه موسیقی حجت خود را میسپارم و وقتی که سال 1982 من الکی حجت خود را به آموزشگاه موسیقی شهر خوجند سپاریدم و فکر کردم که من همچون حافظی خلقی با تار یا رباب نواخته همین خیلی فعالیت میکنم و معلمی من وقتی که مرا گوش کرد گفت که همچون آوازخوانی اکادمی میخوانی. گفت من یکم امتحان به فکرم با بای اعلی سپردم، دیکتانت سپاریدم، دانشجو شدم و نمیدونستم که من همچون حافظی اپرا آینده میخوانم و وقتی که یکم دوم درس معلق کردم از روی فورتپیانو معلم کار کرد من به استادم گفتم که معلم من این خیلی نمیخواهم، من میخواهم حافظ خلقی شوم. بعد استاد به حد استادی قدردان بود، استادی زیرک بود، گفت که طرز خلقی خواندن گفت میخوانی لیکن من میخوام که تو همچون حافظ اپرا شوی که آوازت به اپرا درست میآید. منم خوب گفتم و کار کردم و الکی در کورس دوم خواندن بخش دوم خواندنم الکی ما رو معلم به شهر مسکو روی کرد. ما 2 نفر بودیم به مسکو رفتیم الکی از آوازخوانی اکادمی از سرودخوانی که در اپرا میخوانن من الکی برخوردار شدم و یک شعله در همین دل من پیدا شد. Когда я вижу, как поет мой отец, мне очень это нравится, это меня вдохновляет. И я иногда бывает, мне тоже хочется петь так же, как мой папа, но это годы труда, годы усиленного труда. И не думаю, что мне когда-нибудь получится петь так же, как и мой отец, потому что так, как мой отец, больше никто не умеет петь. И мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь, чтобы мы с моим отцом вместе спели где-нибудь. Содиқ Нураллоев ҳамчун ҳунарманди опера на танҳо дар худи ҷумҳурии худамон балки берун аз тоҷикистони мо ҳам ин шахсиятро ба ҳайси беҳтарин ҳунарманд мешиносанд ва Содиқ Нураллоев имрӯзҳо бо ҳунари худ аллакай гӯем ки устоди санъати касби опера ҳастанд ва чандин шогирдҳои зиёде ҳам тарбият карданд. рӯи саҳнаи театр имрӯз шогирдони он кас кору фаъолият карда истоданд
و شخصا من هم بسیار از استاد نازکی‌های این صنعت کسبی اپرا آموختم و آموخته ایستادم. صادق نوراللهیف 5 ایولی سال 1961 در ناحیه مسجا به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب میانه حجت‌هایش را با آموزشگاه موسیقی شهر لیلین‌آباد امروزه خوجند می سپارد و سال 1986 آنجا را سربلندانه ختم می کند. همین طریق برای تکمیل دادن استعداد و صنعتش به دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده داخل می گردد و سال 1991 آنجا را نیز با سر بلند ختم کرده. خود همان سال فعالیتش را از تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی آغاز می بخشد و همکاری خود را با هنرپیشه‌های کسبی، بسته‌کاران تاجیک و جهانی شروع می کند. خطا نمیکنم گویم که با تمامی کمپوزیتوران تاجیکستان من همکاری کردگی هستم، همکاری زیست کردگی هستم. تمامی اثرهای کمپوزیتوران امروزه و معاصر را خوانده آمدم، تا امروز خوانده ایستادم. از آن جمله کمپوزیتوران روس، کمپوزیتوران غرب، کمپوزیتوران ازبک، کمپوزیتوران قرغیز، از تمامی کمپوزیتوران دولت ترکمنستان، دولت قزاقستان من حرکت کردم که از رپرتوار خود را بای گردانم. از تمام کمپوزیتوران و امروز از کمپوزیتوران قزان من میخوانم، از کمپوزیتوران بلاروس میخوانم، از اوکراین میخوانم. و تمام اثرهایی که در مقیاس اتحاد شوروی و بیرون از آن بود من خواندم و در طول این سالها قریب من 15 کنسرت خاصه در همین تئاتر تشکیل کرده هستم و بیرون از جمهوری کنسرت خاصه تشکیل کرده هستم، همراه عائله‌ام، همراه فرزندانم، که امروز من میتوانم به جایی که سفر کنم از همون دولت یک سرود یا یک آریا یا یک رمانس همون دولت رو من خوانده میتونم. استاد صادق نوراللهیف بسیار شخصیتی هستند که برای صنعت کسبی اپرای تاجیک بسیار تمام هستی خود را دادند. زحمت و کوشش‌های زیاد میکنند که در حقیقت صنعت کسبی تاجیک را به قله‌های بلند و که در تمام روی دنیا صنعت کسبی تاجیک را نشان دهند. هنگامی که با هنرپیشه‌های تئاتر رابطه پیدا کرد، برایش اینجا یک مکتب بزرگ را می‌ماند، درگاه علم، معرفت و آموزش. صادق جوان باوری داشت که صدایش، هنرش سرحدها را عبور می‌کند و به قلب‌ها لانه می‌گذارد. اینجا کارش رنگ دیگر گرفت. هرچند پس از کورس دانشجویی راهی نوی برایش باز شد، ولی او دائما در تکاپو بود و نمی‌گذاشت لحظه عمر جوانش بر بس رود. روز و شبش را به تئاتر بخشید و جهان دیگری را در این راستا کشف نمود که امروز از آن سربلند و بالید خاطر است. دستگیری وزارت فرهنگ و شهر سنت پترزبورگ سفر کردم و 3 سال از سال 2005 تا 2007 من در آنجا تجربه آموزی گذاشتم. این یکی از تئاترهای کلانترین در مقیاس اروپا به حساب می رود و افتخار از آن میکنم که در آنجا استادان من بودند، معلمه عزیزی من ماریا پاولونا رپاکووا، یکی از کنسرتمسترهای بهترین جهانی گویم خطا نمیکنیم، و اولگا باگدانووا همراه من کار کردند و دیریژوری تئاتر آوازه‌داری مارینکا گرگیف والری ابیسالوش که خودی همون دیپلم تجربه آموزی رو به من سپاریدن و هدایت کردند که یک صاحب کسب که خوب شدید انکون برگشته به وطن شما باز بسیارتر کوشش کنید که خدمت کنید. و من در آنجا از 3 اپرای جهانی برخوردار شدم، از تروبادور، از یوگنی انیگین بستکار شود، از خانم پیک، و همین 3 اپرا را من در آنجا تهیه کردم و بسیار چیزها را من در آنجا آموختم. صادق نوراللهیف در برابر فعالیت اجرایی کردن در تئاتر اپرا و بالت، اینچنین با تعلیم و تربیت نسل نو است
низ машғул мебошанд. албатта мо ҳамагон хуб огоҳ ҳастем ҳамкасбони устод ки устод дар таълиму тарбияи насли наврас кӯшишҳои зиёдеро ба харҷ медиҳанд то ин ки ҷавонон дар рӯҳияи ба тандурустӣ тарбия ёбанд, дар замири онҳо ҳуввияти миллӣ, худшиносии миллӣ ва тандурустии ватанпарвариро тарбия менамоянд. зеро ҳамагон мебинем ки имрӯз дар ҷомеаи соҳибистиқлолӣ таълиму тарбияи насли наврас дар ҷои аввал бояд истад, чунки сулҳу субот, тинҷию оромӣ ин пеш аз ҳама сарчашма мегирад аз истиқлолияти комил ва истиқлолияти комили Тоҷикистон низ мавзӯъҳои гуногунеро дар бар мегирад ки ин мавзӯъҳои гуногунро устод Содиқ Нурлоев дар фаъолияти эҷодии худ дар касбияти интихобкардаи худ дар театри опера балет иҷро мекунанд. طول فعالیت کاریش در زیاده از 50 اپرا نقش اجرا کرده است. از جمله در نمایشنامه حاکم لولیان، عروس شاه، بریس گدونوف، عیدا، بال مسکرت، دون جوان، فاوست، پاسبان آتش، امیر اسماعیل، فریاد دوری ها، خسرو و شیرین از زمره آنهاست. هر یک نقشش محبت او را به صنعت باز هم بیشتر میکرد. Ну что же, ну придется мне искать в родимой стороне. Но вот портрет былых времен возьму с собой на тихий дом. Эх, кон, что ли, сонный мичман каналом меня. нақшҳое ки дар саҳнаи театр ва берун аз он офаридага ҳастам ҳамаш ба ман дӯст доштааст, вале дӯстдоштарине ки ман имрӯз дӯст медорам ва мутаассифона имрӯзҳо дар театр ҳамин спектакл нарафта истодааст. нақши Евгений Онегин аз опери Евгений Онегини Чайковский аст. дуюм ин нақши сартароҷи Сивили аст, нақши Фигаро ҳаст ки беҳад ман дӯст медорам, беҳад ба ман маъқул аст ва аз намоишномаҳои тоҷикӣ ба ман нақши Нӯҳ аз опери Рӯдаки беҳад писанд аст, ё нақши Пател аз опери Комди Мадан беҳад ба ман писанд аст. ман яке аз оперетто ки Дамир Дӯст Муҳаммадов нависидагааст, дугонаҳо ном дорад. ман нақши Бусагадо ки нақши аз ҳама муҳим аст дар ҳамин оперетта, ман нақши Бусагадоро иҷро кардагаастам, беҳад дӯст медорам. он кас аз ман калонтар ҳастанд ва вақте ки ман ҳамчун солист ба театр омадам, бисёр нозукиҳои саҳнаро, ҳаракати саҳнаро ба ман нишон доданд. мо ҳамроҳ бисёр нақшҳоро якҷоя бозидем. ҳар як ҳунарманд чӣ қадар овози хуб ҳам дошта бошад, бояд маҳорати худро ҳамеша сайқал диҳад. устод Содиқ Нурлоев як ҳунарманде ҳастанд ки дар тамоми намоишномаҳои театрие ки рӯи саҳнаи театр опера балет гузошта шуданд, дар тамоми намоишномаҳо нақшҳои ҳама асосии нақшҳои гуногунро бозиданд ва шахсан бо ҳамроҳи ман дар тамоми намоишномаҳо бо ҳамроҳ нақш офаридаем ва дар намоишномаи Иоланта бо ҳамроҳи ман нақши Робертро ва устод бозӣ мекардам, ман нақши Вадимонро бозӣ мекардам ва намоишномаҳои Хусрав ва Ширин нақши Борбадро бозиданд. дар бисёре аз намоишномаҳо устод нақшҳои асосиро бозиданд ки ҳама он тамошобиноне ки ин намоишномаҳоро тамошо мекарданд аз офаридани нақшҳои устод як ҳаловати дигар мегирифтанд. агар ҳамун нақше ки вай меофарад вай агар ҳазм карда набошад ба тамошобин ҳеҷ чиз дода наметавонад. барои ҳамин ман ҳаракат мекунам ки он нақшро аввал худ ҳазм карда баъд ба тамошобин нишон диҳам ки тамошобин баҳра барад ва донад ки ин сохтакорӣ нест. ман сиро дар ҳамин мебинам ки касбияти худро маҳз ҳамин зиндадилӣ, суботкорӣ, чустучолокӣ ва меҳнат кардан дар болои худ, яъне бештар касби худро дӯст медорад ва ғайрат мекунад ки боз ҳам болотар ин касбро аз худ кара ва ба дигарон расонад. ҳамсари Содиқ Нуруллоев марҳум Виктория Латифова низ дар театри опера ва балет кор мекард ва яке аз навозандагони хуби фортепиано буд. аксари вақт бо ҳамсараш
اثرهای بلند مضمون را تمرین می‌کرد و هنرپیشه صادق نوراللهیف سرودهایی که خاص به نمایشنامه‌های تئاتری بودند اجرا می‌نمود. ҳамроҳи оилам мо дар ҳамин ҷода будем. Оилам яке аз пианиннавозони пурқувват, яке аз консертмейстерҳои беҳтарин дар ҷумҳурӣ ва берун аз он шомил шуда буд. Аз овони кӯдакие ки фарзандони ман калон шуданд ва ё дар муҳити санъат, дар муҳити мусиқӣ ки ҳамавақт дар хонаи мо мусиқӣ ба ғайр аз мусиқии дигар ягон гапи дигар набуд, ҳамин фарзандон дар ҳамин муҳит калон шуданд. Оилаи ман вақте дар театр консертмейстер кор мекард, фарзанди ман 2,5 сола дар бараш иштагӣ буд. Мама тоже много работала, постоянно по 8 часов занималась в день и больше. И я, конечно, хотелось бы мне, чтобы я тоже больше занималась на фортепиано, так же, как и она. Хотелось бы тоже иметь такую же технику в игре на фортепиано, как и у нее, но пока до этого я еще не доросла, но хотелось бы. И я тоже видела, как мама много уделяет времени работе, постоянно проводит время на работе. Я не видела ее с утра до вечера, так же, как и папу. И я стремлюсь к тому идеалу, для меня идеалом является моя мама. И я стремлюсь вот быть хотя бы немного похожей на нее и на ее игру на фортепиано. ҳамаи фарзандони Содиқ Нуруллоев пайравгари падару модарашон мебошанд. онҳо касби модарашонро пешкаш карданд. ҳам духтари калонияш, ҳам духтари хурдияш ба мисли модарашон фортепиано менавозанд. духтари калонияш дар қазон хаткунандаи консерваторияи қазон мебошад ва дар он ҷо фаъолият мекунад ҳамчун устоди фортепиано ва устоди орган. духтари хурдияш бошад толибаи мактаб аст, вале ба ин нигоҳ накарда фортепианоро хуб аз худ кардааст. صادق نوراللهیف و مرحوم ویکتوریا لطیفова صاحب 5 فرزندند: فریدون، فرزانه، فریده، نگاره و رومیه. و جز فرزانه همه فرزندها راه پدر و مادر خود را انتخاب کردند و به این میراث ارج میگذارند. برای رومیه نوراللهیف و مادر بیشتر ایدئال گشت و راه صنعت را انتخاب نمود و پدر خواست او نوازنده حرفه‌ای گردد و در این جاده پرپیچ و تاب صنعت استوار باشد. فرزندان من این راه صنعت را پیشه گرفتن و من همچون پدر از پیشه کاری گرفته اینا راضی هستم، چون که فریده دختری کلانی من الکی همچون استاد ارغنون، همچون کنسرتمستر بهترین، همچون معلمه در کنسرواتوری شهر قزان کار فعالیت دارد. دختری میانگی من نگاره همچون اسکریپت نواز اسپیرانتور همون شهر قزان با میخواند و پسری من کنسرواتوری رو ختم کرد، همچون حافظ استرادا. دخترچه کلانی فرزانه و راهی تیب رو پیش گرفت. من عزیزم خرسند هستم و فرزندی کنجگی من رومیه که امروز در صنف نهم میخواند، اینم برای صنعت رفت، اینم همچون پیانینو نواز، همچون مادرش. Чтобы играть на музыкальных инструментах, нам были созданы примеры папа и мама. А после них стали сестры. И мои сестры тоже очень много уделяют время работе. Фарида постоянно посвящена только в работе. И когда я ей звоню, иногда не успеваем поговорить, потому что она сбрасывает, говорит: у меня работа, мне нет времени. У нее постоянно ученики, и я когда смотрю на нее, мне бы хотелось, чтобы, конечно, она была ближе ко мне, больше общалась со мной, но у нее не бывает таких возможностей. دختر خردی آن کس غالبی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من گردیده است که اینم به واسطه هم سهم
бевоситаи падараш мебошад ва ҳам рафтору кирдору гуфторҳои ӯ дар оила, дар ҷомеа ва дар муассисаҳои таълимие ки ӯ дорад, ин бевосита ба фарзандон ва тарбияи насли наврас таъсири бисёр калон мерасонад. румия дар даврае ки дар мактаб мехонд, вақте ки мо хостем румияро ба мактаби мусиқӣ барем, гуфт ки ман намехоҳам мактаби мусиқӣ. баъд ман гуфтам ки духтарҷон, ҳамин рафта 1 сол машқ кун. гуфтам баъд дига машқ намекунем. гуфт падар гуфт ман рафта 1 сол мехонам, дига намехонам. мешавад мактаб мешавад. 1 сол хонд, соли дуюм ман гап назадам, худаш аллакай мактаби мусиқӣ рафт. ман гуфтам 1 сол гуфти ха имсол бомерам. ҳамин хел рафт. умедвор ҳастам ки оянда мактабҳои олиро тамом мекунад ва ҳамчун санъаткор, ҳамчун пианинонавоз ба халқи худ, ба ватани худ хизмат мекунад. боз дар таълиму тарбияи ҷавонон дар консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи талабхоҷа Сатторов низ аз курсҳои 1 то 4 ки таълим медиҳанд аз фанни тахассус, инҳо кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки онҳоро тамоми нозукиҳои санъати асили касбӣ, яъне санъати операро ба онҳо омӯзонанд. ҳамчунин дар баробари ин боз дар рӯзҳои махсус устод ба донишҷӯён, яъне аз курсҳои 1 то 4 ба онҳо соатҳои тарбиявӣ мегузаранд ва дар доираи соатҳои тарбиявӣ дар замири онҳо ҳисси ватандӯстии ҳуввияти миллиро ҷой медиҳанд. санъати касби опера бисёр як жанри мушкил ки ҳаст, бисёр нозикиҳои зиёд дорад. ба ҳамин хотир на ҳар кас ба ин санъати касби опера то боварда метавонад. хушбахтона имрӯз устодони зиёде ҳастанд ки дар ин саҳнаи театри тоҷик шогирдои зиёд офариданд. устодони зиёд моро низ тарбият карданд ва ман ҳаминро гуфтани ҳастам ки бигзор устодон ҳамеша саломату сарбаланд бошанд ва тарбиятгари шогирдони зиёд бошанд ки ҷавонони имрӯзаи мо бештар дар саҳнаи театри касби опера ҳунарнамоӣ кунанд. барои оилаи нуруллоевҳо баргузор кардани консерт хело муҳим буд. сарҷамона бо аҳли оила ва бо дастгирии Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ зиёда аз 10 консерт баргузор карданд ки аҳли Толор ба ин санъату ҳунару истеъдод садҳо аҳсану офарин хондаанд. Рай на зависть всем вдвоем мы заживем. Откроем вам секрет, сидни в мире края нет. Припасят для жены колбасы ветчины. содиқ нуруллоев зиёда аз 30 сол аст ки дар театри опера ва балет кор мекунад. дар ин баробар дар консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи талабхоҷа Сатторов ба хонандагон дарс медиҳад. маҳз ин хизматҳои шоистаи ӯро ба инобат гирифта бо алочаи фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ва бо медали хидмати шоиста қадрдонӣ гашта ба ин санъаткори асил, ҳунарпешаи нотакрор, сарояндаи маҳбуб, мо гурӯҳи эҷодӣ барорро таманно мекунем. از درفشان تا بدخشان، از کجندر تا به ختلان، مسکنی دل مسکنی جان.